کی درخواست بغیر کسی وجہ کے آداب ناظرین، نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس میں تہد استقبال بس ارشاد ملک. آز کرو کت موسمی حالات لگاتار رودک سلسلہ جاری. ضلع شپین زن پہاڑی ضلع یتھ فروٹ بول ونان، چونکہ اگر وچھو کہ 98% معیشت ات ژوٗنٛٹھِس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ. کیا آیا دن یم زن ڈونٛٹھ تہِ پیوٚو راتھ واریاہن علاقن منٛز تہٕ امہِ سۭتۍ گوٚوا سون ژوٗنٛٹھ مُتٲثر، امہِ سۭتۍ کم نقصانات سورُے روزگار چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ. تو اگر خدا نخواستہ کنٹنیو یہ بارش روز تو سون روزگار گھس متاثر تو واریاہہِ لٹہِ آئی یم آفت تو مگر تر سۭتۍ سرکارن وعدٕ کوٚر لُکن سۭتۍ أسۍ دِمو یہِ معاوضہٕ، سُہ معاوضہٕ اوس نہٕ کُنے آسان تہٕ لُکھ ٲسۍ بالکل پسہِ پوٚش پیٚمٕتۍ. تہٕ یُہُس تہِ اگر وٕچھو سۄے کنڈیشن چھِ لگ بگ یِم زن عام لُکن ہٕنٛز أسۍ کتھ کرو تہٕ یِہے کنڈیشن چھِ یُہُس لگاتار یُس زن یہِ موسمی حالات چھِ امہِ سۭتۍ یۄس زن سٲنۍ فلے چھِ یہِ فلے گٔے واریاہ کم. تہٕ اسہِ سۭتۍ چھِ ماہرِ باغات تِکیازِ یِمو لۄکٹہِ بچپن پٮ۪ٹھ چھِ یِم چھِ گرٛوور تہِ پانہٕ روٗزمٕتۍ، خاص کر أکِس بٔڑِس صنعتس سۭتۍ چھِ وابستہٕ. فروٗٹ اگر وٕچھو فروٗٹ گروور ایسوسیشنس یا أسۍ وَنو پیسٹسایڈ ایسوسیشنٕکۍ پریزڈنٹ چھِ یِم 3 لٹہِ روٗدمٕتۍ. تہٕ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ، یِمن وٕچھ کہِ آیا لگاتار یُس زن یہِ بٲرشہِ ہُنٛد سلسلہٕ جٲری چھُ یا ڈونٛٹھ چھِ واریاہن علاقن منٛز پیوان، امہِ سۭتۍ کۭتیاہ نقصانات روٗدۍ سانٮ۪ن باغاتن پٮ۪ٹھ. تہٕ استقبال چھِ کران شبیٖر صٲب گراوُنٛڈ رپورٹس منٛز تُہُنٛد. تہٕ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ لگاتار تُہۍ وٕچھِو موسمی حالات کوٚت چھِ تہٕ شُپین چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ أسۍ وٕچھو امیُک امپیکٹ پیوان زیادٕ ییٚتھۍ شُپینس پٮ۪ٹھ، کیازِ یہِ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ سورُے دارمدار، ییٚتہِ سورُے ژوٗنٛٹھ أتھۍ پٮ۪ٹھ. تُہۍ ؤنۍتو کم نقصانات چھِ، یِمن نقصانات کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ بھرپٲے کٔرِتھ؟ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. محترم ارشاد صاحب، بہت ایسے واقعات جب آپ نے اس انڈسٹری کا ترجمان بننے کی کوشش کی اور آپ ہر کسی گھر پہ جاتے ہیں، ہر کسی گروور سے ملتے ہیں، ہر کسی آرچرڈ میں جاتے ہیں، تو یم سات تُہۍ تور چھِو گژھان تتہِ چھِو تِم رویدات تِہنٛدۍ بوزان، تِم رویدات چھِو تُہۍ اِکٹھ کران، تمہِ پتہٕ چھِو تُہۍ سرکار کٮ۪ن ایوانن منٛز تِم سٲری چیٖز واتناوان. سرکار کیٛاہ چھِ کران سۄ چھِ پتہٕ دوٚیِم کتھ، مگر یہِ ہیٚکہِ امہِ چیٖزُک چھُ اَسہِ بڑٕ احسان منٛد تُہُنٛد روزان ہر وقتہٕ کہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو زیٖرو گراوُنڈس پٮ۪ٹھ یہِ رِپورٹنگ کران پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گروورس واتان. چوٗنٛکہِ لاسٹ ییر گٔے حالات تِتھۍ کہِ اَسہِ اوس فروٗٹ شُپینس منٛز یُس زن پوٗرٕ شوپیان ڈسٹرک چھُ کمپلیٖٹلی تقریٖباً 90% آبٲدی ییٚتِچ مُنحصر چھِ صرف اتھ فروٗٹس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ فروٗٹ چھُ تیٚلہِ چھُ شُپین، اگر خدا نخواستہٕ فروٗٹ آسہِ نہٕ تہٕ شُپینٕچ معیشت چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ امہِ سۭتۍ ختم گژھان. لاسٹ ییر گٔے اکہِ لٹہِ اَسہِ فروٗٹ درٛاو کٲفی، تمہِ ساتہٕ اوس سُہ فروٗٹ مٔنڈین منٛز، مگر مٔنڈین منٛز چوٗنٛکہِ اَسہِ کوٚر تصوُر سُہ تمہِ ساتہٕ سُہ فروٗٹ، مگر تمہِ ساتہٕ گٔے سڑکہِ ہٕنٛز حالات تِژھ کہِ اَسہِ ہیوٚک نہٕ سۄ سٲنۍ گٲڑۍ أسۍ ٲسۍ کالہٕ سوزان، سۄ ٲس 15 دۄہہِ ریٚتۍ واتان مٔنڈین تامتھ، پتہٕ ٲسۍ مٔنڈی وٲلۍ سُہ سورُے ڈسپوز آف کران کہِ اَسہِ اوس تمہِ ساتہٕ اکھ بوٚڑ بارٕ نۄقصان پیوٚو اَسہِ تمہِ ساتہٕ. مگر چوٗنٛکہِ حالات روٗدۍ نہٕ تِم کینٛہہ، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر فضل و کرم اَسہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ نٲزِل کہِ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ مال اوس سون سٹور کینٛہہ نفری مطلب زیادٕ اوس نہٕ کینٛہہ، واریاہ کم اوس، سُہ اوس سٹورن منٛز تہٕ سٹورو دیُت اَسہِ تمہِ ساتہٕ اکہِ لٹہِ وٕنکیٚنس بیٚیہِ اکھ وۄتھرُن مُقام اکھ کہِ أسۍ ہیٚکۍ بیٚیہِ تہِ یتھ انڈسٹری بچاونس منٛز اکھ کلیٖدی رول کوٚر تمہِ ساتہٕ تہِ ادا، ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سٹور والیو مطلب کاپریشن دِژ اتھ معاملس، تِمو تھوٚو پننٮ۪ن سٹورن منٛز سُہ مال تہٕ اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس جان ریٹ میلہِ تمہِ ساتہٕ ہور دسور کرنس منٛز سٲنِس فروٗٹس. چوٗنٛکہِ أزکہِ لٹہِ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تِژھ آفت اَسہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔے، سُہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ فروٗٹ، ییٚمہِ ساتہٕ شُپینس منٛز فروٗٹ درٛاو، پھٕلے درٛاے، بلوٗم اوس، بلوٗمس منٛزٕے گوٚو اکھ بدقٕسمتی اکھ کہِ اَسہِ گٔے 60 لٔج واریاہ بلوٗمس. مگر چوٗنٛکہِ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ کینٛہہ پی جی آرس کینٛژھو لُکو چھٔکمٕتۍ تہِ، چوٗنٛکہِ تمیُک درٛاو نہٕ تیٖتۍ فروٗٹفُل نتٲیج کینٛہہ، کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ 60 لٔجس اتھ پھٕلہِ تہٕ پھٕلے گٔے ڈسٹراے، واریاہ ڈسٹراے گٔے. تمہِ ساتہٕ ہیوٚک نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ مداوا اتھ پھٕلہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، کیازِ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ حالات تِتھی. تمہِ پتہٕ دوٚپ اَسہِ چلو ییٖژ تِمن بچا کھچا باقٕے پھٕلے بچے تتھ سۭتۍ کرو، مگر حالات چھِ تِم کہِ آز چھُ آیے دِن اَسہِ پٮ۪ٹھ سۄ آفت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یِوان. مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ اَسہِ کیٛاہ یا چھِ اَسہِ گۄناہ کٔرمٕتۍ نتہٕ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. آیے دِن چھِ اَسہِ ڈونٛٹھ پیوان، آیے دِن چھِ بٲرِش پیوان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کالہٕ کران چھُ سون باغہٕ وول، سُہ چھُ باغس منٛز گژھان، سُہ چھُ دوا کران، مگر کالے چھُ شامنس چھُ آسان یکدم رٔنۍ پکان بٲرِش تہٕ سُہ چھُ ڈسٹراے سورُے. اکھ سوال کرو أسۍ تۄہہِ، یُس زن تُہنٛدِس معیشتس سۭتۍ چھُ جُڑِتھ سوال، یعنی کہ پیسٹسایڈ، یعنی أسۍ وٕچھو ادوِیاتن سۭتۍ کۭتیاہ لُکھ چھِ وابستہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کنٹنیو روٗدُک سلسلہٕ روٗد، کیازِ دوا پٲشی ہیٚکہِ نہٕ لُکو کٔرِتھ کینٛہہ، امیُک کوٗتاہ نۄقصان ووت تُہنٛدِ انڈسٹری پٮ۪ٹھ؟ چوٗنٛکہِ سانہِ انڈسٹری ہر وقتہٕ سٲنی انڈسٹری زیادٕ گژھان اتھ منٛز
ملوث کیا یم سات سٹاٹ تمہ سات پتہ کیا گھس مگر تمہ سات یژھان کہ گروورس گوس پر وقت دوا واتن پہ کوشش کران کہ گوس دوا واتن تاکہ یہ بچا یہ فروٹ تو تمہ سات فائنانس کران یوتہ اس نش آسان تہ امس گروورس فائنانس کران پرت کن جائے مدد کران کہین تحقیقہ فروغ گزاشت امس یہ فائنانس کرنس مز کران تمہ سات کافی فائنانس کران یہ سورے عطاب اسی پہ کار مطلب پیسٹسائڈ ڈویژنس مز زیادہ یہ انڈسٹری بچاس مز ہیکان سات کہین کر گروور بے بس یم سات گروورس گھان یہ دلس دپان بہت حالات کیا میون باغ وچس میون فروٹ وچ ہیکان تمس کہین کر گو امس سفر اس پہ زیادہ مطلب عطاب شکار اسی یہ مطلب پیسٹسائڈ انڈسٹری گھان کیا سا لوگمت سہ امس گروورس واتنومت تم نمت تم سپرے کرم آئے دن دہ سپرے کران آج کے ڈیٹ میں مگر یم سات آئے دن سپرے تہ کران تمس دان مگر حالات تم کہ سہ پتہ واپس ٹرن سات تم وقت پہ ہیکان دن کہ امہ سۭتۍ زیادہ کھۄتہٕ زیادہ سفر یہ دوا وول گژھان. سر اکھ سوال بیس اگر کت کرو گامن دیہاتن مز سون گروز بوے تمس تان اکھ صحیح انفارمیشن واتان کی ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس پہ کس رول پہ ادا کرن تاکہ تم لُکھ یم زن بالکل بچارن فکری تران یا تم نا سمجھ آسان اکھ دور دراز علاقن مز روزن وول تمس تان اصل کت واتان کہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تمن کس قدم پزِ تلن تاکہ تم انجام لُکھ گژھان اویئر. ہارٹیکلچر آلریڈی سپرے شیڈولس ایشو کورمت تر پہ کرو عمل مگر چونکہ یہ تم سوشل میڈیاس پہ تم نئی کتام قصہ آمت یمو زن ایکسپوز کر سونی کمپلیٹ انڈسٹری کال وی پھلے نیرنے دم کیا اللہ تعالیٰ کر عنایت اس پہ تم سوزو فروٹ یم فروٹن زمین پہ تل تو آسمانس تام واتنس مز اہم رول ادا کور تمس فروٹ ولس ون آسان پھلے نیرنے ایکسپوز گومت آب مٹر دانس برابر گو ژوٗنٛٹھ یہ ایکسپوز گومت آب ہور پہن گو وال پوزیشن مز آو ژوٗنٛٹھ یہ ایکسپوز گومت دوٚیمہِ طرفہٕ چھس نئی نئی درامژ تم مطلب تمو پن پن تم پیجز بنٲمٕتۍ تم بڑ بدل ایڈوائس کران سہ پردہ گو تھوٚد کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ عنایت کٔرمٕژ اَسہِ اوس تیُتھ چیٖز تٔمۍ سوٗزمُت مگر امیُک پردٕ تُل اَسہِ پانہٕ تھوٚد امیُک پردٕ تُل مےٚ چھُنہٕ تران فِکری آز کل تم مےٚ کٔرِو بار بار ڈائریکٹ ہارٹیکلچرس تہِ رِکویسٹ مےٚ کٔرِو ڈائریکٹ ایگریکلچرس تہِ رِکویسٹ کہ بار بار تم آسان چینلن پہ مطلب پیج پن کھول آج کرو سا یہ سپرے آج کرو سا یہ سپرے ون مجھے سمجھ تم کیا ون کیلشیم پہ بوران پہ ڈیفیشنسی بہت اپیل کران سرکارس کہ ذرا ان پر تدگل لگا لیجیے تاکہ جتنے بھی پیجز بنے ہیں جتنے بھی مطلب انہوں نے اپنے اپنے پیج کھول رکھے ہیں یہ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ ہے یا ہارٹیکلچر اپڈیٹ ہے یا ہارٹیکلچر طوفان ہے ان پہ ذرا تدگل لگائے تاکہ آئندہ نہیں ہوگا کیا کہ یہ گریز بوجھ میں یہ گروور میں یہ پریشان گھان. کت کرنے خاطر سٹھا شکریہ یعنی شبیر صٲبن ونان اصل رٕژ کت یہ کراپ انشورنس سکیم یس سہ گژھ لاگو گژھن تاکہ یہ عام کسان عام گروور تمس واتیا فائدہ. سن گزارش تہ اگر وچو کہ یونیورسٹی یا ام مزید سون ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تمن پز پن ذمہ داری نبھاؤن کیازِ یہ ایک شاعرن بہترین اخ کت ونمژ کلام اخ وونمت یا تہ بن ژٕ تیُتھ سخنور یُتھ ژٕ قومس لکھ بکار نت نرین مز بنگڑِ لٲگِتھ بیٚہہ زٕ پان نس اندر. ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک شوپیان. نیوز 18 کشمیر کس گراؤنڈ زیرو لائیو رپورٹس میں تم خیر مقدم اور ناظرین آج کرو کت سالڈ ویسٹ مینجمنٹس متعلق تو بی محکمہ رورل ڈیولپمنٹ تو پنچایت راج یم کیا کام کار کران اگر پورا وادی کشمیر کت کرو تو ات مز دونوی محکمن کیا کنٹریبیوشن ات متعلق کرو کت اس بنفس نفیس ونکس موجود ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ کشمیر شبیر حسین بٹ تو بی ڈائریکٹر پنچایت راج خالد مجید صاحب ان دونوی ست کرو کت تو زانو ڈپارٹمنٹ کیا کران. گو شبیر صاحب تم خیر مگر نیوز 18 اس ونتو یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تہ تلمت قدم اخ یہ کیا تو کیا تھی باور کرن سان لوکن یم زن پنچایتی سطح پہ روزان وال لوگ پنچایتی سطح پہ زن سر گامن مز روزان کیونکہ تم ساری پنچایتن سے جڑت اس سارے کھت بڑ چیلنج ونکس درپیش سہ کہ ژھۄٹھ اسہِ گرن مز نیران تمیُک ڈسپوزل اس نش ونکس کہین سڑکن پہ سہ چھلٲیِتھ ژھنان تو سانہِ سڑکہٕ یا واٹر باڈیز تمہ سۭتۍ متٲثر گژھان. سٲنۍ کوٗشش روزِ یہ ضلع کۄلگامس منٛز یوت نہٕ بلکہ سٲرسٕے کشمیرس منٛز کہ أسۍ کرو پننہِ پنچایت تھرو سالڈ ویسٹ مینجمنٹُک اکھ
مہم کرو شروع یت من سوری ژھۄٹھ چھُ چاہے یُس زن ژھۄٹھ سڑان چھُ تہٕ پتہٕ کھاد چھس بنان یا یُس زن لِکوِڈ ویسٹ چھُ تمیُک مینیجمنٹ کرو أسۍ أتھۍ سلسلس منٛز اوس اَسہِ حظ کۄلگامہِ رِویو میٖٹنگ تہٕ اَسہِ چھُ ٹارگیٹ کہِ یِم زن سارے پنچایتہٕ چھِ یِہُس کرو أسۍ کوٗشِش کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پنچایتس منٛز گژھِ یُس زن ژھۄٹھ چھُ پٲدٕ گژھان سُہ کرو أسۍ کوٗشِش کہِ یہِ گوٚژھ ڈور ٹُو ڈور گرٕ پتہٕ گرٕ گٔژھِتھ کرو أسۍ یہِ کۄلیکٹ تہٕ پتہٕ آسو ڈِزگنیٹِڈ پلیسن پٮ۪ٹھ یہِ امیُک ڈسپوزل أسۍ کران سٲنۍ چھِ عوامس تہِ گُزٲرِش کہِ تِم کرن اتھ سانہِ یتھ کوٗشِش منٛز اسہِ سادن تِکیازِ تِہنٛدِ کوٗشِش ورٲے تِہنٛدِ سادنہٕ ورٲے چھُنہٕ یہِ پاسبلٕے کہِ تِمن پزِ پننہِ جایہِ گرس منٛزٕے سیگریگیٹ کرُن یہِ ویسٹ تہٕ الگ الگ پٲٹھۍ تھاوُن یُتھ زن سٲنۍ کلیکشن یُس زن ویل آسہِ یِوان تتھ منٛز آسہِ سُہ الگ الگ پٲٹھی روزان تہٕ تمِچ گژھِ ڈسپوزل تہِ آسان. ڈائریکٹر صاحب ہم سوال چھُ یہِ کہِ کیاہ اتھ متعلق کٔروا تُہۍ اویرنس پروگرامز تہٕ بیٚیہِ اتھ منٛز چھا کینٛہہ مختص آمُت تھاونہٕ یُس تۄہہِ ووٚنوُ تُہۍ وین یِن تِم کرن کلیکٹ تہٕ اتھ منٛز کیاہ لاے عمل چھُ مرتب کوٚرمُت ڈپارٹمنٹ؟ بالکل اَسہِ چھُ اکھ یُس زن اَسہِ بیاکھ ڈائریکٹریٹ اکھ چھُ ڈائریکٹر روٗرل سینیٹیشن چھُ تِہُنٛد مقصدٕے چھُ تِہنٛز کٲم کارٕے چھِ کہِ تِم کرن یُس زن سینیٹیشن آف روٗرل ایریاز چھُ سُہ چھُ تِمن مین مُدا مقصد چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اکھ ذٲلی اکھ محکم امہِ مطلب یُس زن اَسہِ چھُ بیاکھ محکم چھُ أسۍ چھِ امیُک اکھ انگ چھُ امیُک تہٕ سانہِ اتھوا سۭتی ہیٚکہِ پاسبل بۄنہٕ کَنہِ گٔژھِتھ. کٔروا تُہۍ زٲنیاب یِم زن پنچ سرپنچ یا بلاک سطحس پٮ۪ٹھ یِم تہِ تُہنٛدۍ نُمٲیندٕ چھِ تِمن کٔرہوکھ تُہۍ زٲنیاب اتھ متعلق؟ وٕچھو ووٚنوُ تۄہہِ اکھ کتھ روٗرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس منٛز چھُ ہر سکیٖم پکناونہٕ موٗجوٗب اکھ ڈفرنٹ عملہٕ. بیسکلی چھِ یہِ کٲم ڈائریکٹر روٗرل سینیٹیشن تحت یہِ چھِ تِمو کرٕنۍ یتھ منٛز تِمو ٹریننگ چھِ دِنۍ یِمن اویرنیس کریٹ کرٕنۍ مگر بہٕ وَنہٕ پنُن کہِ ایز ڈائریکٹر پنچایتی راج اَسہِ چھُ تھیمیٹک گول اکھ ڈفرنٹ آمٕتۍ دِنہٕ یِتھ کٔنۍ ہیلدی پنچایت چھُ کلیٖن اینڈ گریٖن وِلیج چھُ سُہ کلیٖن اینڈ گریٖن وِلیجُک یُس ایچیو کرُن چھُ مُدا مقصد تمہِ کہِ تحت أسۍ چھِ ٹریننگ آلریڈی ونکیٚنس لٔگمٕتۍ اکھ ماسٹر ٹرینرز کریٹ کرٕنۍ سٹیٹ یوٗ ٹی لیولس پٮ۪ٹھ تمہِ بعد گژھن تِم وارٕ وارٕ بلاک لیولس تام تہٕ اوٚت گژھِ یہِ مُہِم منٛز تیزی کہِ یہِ اگر ایچیو کرُن چھُ اَسہِ اکھ چھُ سٹریٹجی کیاہ یی بناونہٕ کِتھ کٔنۍ یی ایچیو کرنہٕ تمہِ متعلق یی ٹریننگ پروگرام اتھ مرتب کرنہٕ تتہِ یی یِمن وننہٕ کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکون أسۍ جلد از جلد کٔرِتھ. سی ایس صٲبُن چیف سیکرٹری صٲبُن یُس یِم تہِ میٖٹنگ چھِ گژھان لٔجمٕژ یہِ آسہِ مین فوکس ایریا ڈیوٗرِنگ دِس یِیر کہِ اگستس تام گژھِ آسٕنۍ سٲنۍ گام کلیٖن اینڈ گریٖن سو دیٹ کہ لُکھ یِم آز کل مائگریشن چھِ گژھان فرام ولیجز ٹو سٹیز یہِ گژھِ رِڈیوٗس گژھٕنۍ سُہ لوڈ تتہِ تہِ پیٚیہِ نہٕ زیادٕ تہٕ صاف ستھرٕ ماحولُک تُلن فٲیدٕ تہِ لُکھ پننٮ۪ن پننٮ۪ن گامن منٛز. ٲخرس پٮ۪ٹھ کیاہ میسیج روزِ تُہنٛز ایسپیشلی یُس زن تۄہہِ یُس یہِ پنچایتی راج نظام چھُ یِم زن بٔنمِس سطرٕ پٮ۪ٹھ تُہنٛدۍ پنچ سرپنچ حضرات چھِ تِم مستحکم منظم بناونہٕ خٲطرٕ یُس زن یہِ روٗرل سینیٹیشن یا یُس زن یہِ تۄہہِ اکھ بیڑٕ چھُو تُلمُت سُہ کامیاب بناونہٕ خٲطرٕ کیاہ میسیج؟ پنچ صاحبانن تہٕ سرپنچ صاحبانن ونہٕ بہٕ اکٕے کتھ ونکیٚنس مطلب تِہُنٛد ٹینیور چھُ لوگمُت ختم گژھان نومبر منٛز مگر اگر تُہۍ وٕچھِو اَسہِ تہِ چھُنہٕ زانٛہہ تہِ آسان پتہ اَسہِ کر گژھِ ٹرانسفر کر گژھِ نہٕ نارملی چھُ ٹینیور 2 ؤرین آسان مگر تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ دِل بد گژھُن کینٛہہ مےٚ چھےٚ پنٕنۍ یہِ اُمید کہِ 4 ؤرین 5 ؤرین یُس اَسہِ اِنویسٹ کوٚرمُت چھُ ان ٹرمز آف ٹریننگ in terms of honing their skills یوٗتاہ تہِ اَسہِ سکل سیٹ یِمن منٛز ڈیولپ کوٚرمُت چھُ یِمے نفر یِژھ گٔڑٮ۪ن دُبارٕ وتھن اگر یِمو کٲم آسہِ کٔرمٕژ 5 ؤرین لُکن ہٕنٛدٮ۪ن جذباتن مُطٲبق سو یِہُنٛدُے چانس چھُ دُبارٕ یِنُک سو اس لیے یہِ ہسا چھُ اکھ کنٹِنیوس پروسیس یِمن پزِ یُس یِمو 2018 پٮ۪ٹھ پکنومُت چھُ اکھ سلسلہٕ 2019 پٮ۪ٹھ یُس سلسلہٕ پکنومُت چھُ جسٹ بِکاز الیکشن چھِ گژھٕنۍ یِمن پزِ نہٕ سُہ روکُن یِمن پزِ یہِ کنٹِنیوس پکناوُن تاکہِ یہِ روزِ اکھ کنٹِنیوس پروسیس بیٚیہِ چھُ یہِ یِہُنٛدُے گام اگر یِم آز سرپنچ پنچ آسن نہٕ یِم آسن ایز گام سبھٕکۍ ممبر سو اگر یِم آز کینٛہہ تہِ کرن کٲم یہِ گژھِ نہٕ ضایہِ گژھٕنۍ. واریاہ واریاہ شُکریہ اور یِم ٲسۍ ڈائریکٹر روٗرل ڈیولپمنٹ کشمیٖر شبیٖر حُسین بٹ تہٕ بیٚیہِ ڈائریکٹر پنچایت راج خالد مجید صٲب اور یِہُنٛد ونُن اوس کہِ یہِ چھُ ضروٗری کہِ پنُن اوٚنٛد پوٚکھ صاف تھاوُن بیٚیہِ پنٕنۍ گام صاف تھاوٕنۍ اور محکمن ہٕنٛز کوٗشش چھِ یہِ کہِ یُس زن یہِ بیڑٕ چھُ تُلمُت کہِ أسۍ کرو صاف صفٲیی تہٕ بیٚیہِ یِم زن اَسہِ واٹر باڈیٖز چھِ تِہنٛز اِفٲدیت تہٕ اہمیت کرو ریسٹور سُہ چھُ امپارٹنٹ اور یِہنٛز یِہے میسیج کہِ پنچایتی لیولس پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ بیٚیہِ عام لُکن تہِ پزِ اتھ منٛز اتھواس دیُن.
ظہور رضوی، نیوز 18 کشمیر، کۄلگوم۔ गर्मियों की थकान मिटाए ग्लूकोन डी के साथ। थकान ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी, मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहाँ ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी, रिसेशन हो जाता है स्टार्ट। पेशेंट को पता कैसे चले कि उसके दांतों में सड़न होने लगी है? कैविटी बनी तो कैविटी एक जगह बनाएगी जिसमें सब कुछ फंसेगा। अब आपको जरूरी आपका है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, फिलिंग वगैरह करवानी है ताकि ये कैविटी बंद हो जाए और उसमें खाना ना फंसे और बैक्टीरिया जगह ना बनाए। सेहत आपकी। देखिए रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आर्मी पोर्टर के तौर पर भर्ती न किए जाने से नाराज 200 खवातीन ने हिल काउंसिल चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन से मुलाकात की। इनका इल्जाम है कि गैर मकामी अफराद को पोर्टर के तौर पर भर्ती किया जा रहा है और फौज में पोर्टर के लिए मकामी खवातीन की दरख्वास्त बगैर किसी वजह के मुस्तरद कर दी जा रही है। मीडिया को जवाब देते हुए हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाने का यकीन दिलाया। 2010 से जो है ग्राउंड जीरो प्रोग्राम न्यूज 18 खास पेशकश कशिर जबान मज तो अजकिस शुमारस मज करो कशिर जबान तो अदब हवाले कत हजन आमत तो हजनस मज प्रीन तारीखी तंजीम कशिर जबान तो अदबस मुतलिक सरगर्म पतमो या दहाइयों पे हल्के अदब सोनावारी यमन आज जनरल काउंसिल इजलास तो ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़द कोर्मुत यह क्या आइंद लाहे अमल रोज क्या एक्टिविटीज रोजन क्या कैलेंडर रोज वलियो हल्के अदब कन जोमान सत करो कत तो तुह तमत वातनावो इहंद इस कैलेंडर आस इहंद आइंद लाहे अमल आस तुह तमत वातनावो सपुद ये हल्के अदब सोनावारी हुंद जो जन तुह पता छो यह कशीर हंद सारी खुद बड़ बाड़वदार तो जहचल अदबी तंजीम यु जन अदबी मरकज कमराज किस विफाकस सत मुंसलिक सारी खुद पुरान हिश अदबी तंजीम तमुक जनरल काउंसिल इजलास यह वरियस मज अक फिर सपदान जनरल काउंसिल इजलास अत मज वरियुक बजट बे वरियुक प्रोग्राम तमन मंजूरी दिवान तो अत मज सपुद वरी खतर कैलेंडर ताय सपुद 18 जून यह योम मुहिद्दीन हाजनी मनावने ये जन 12 सितंबर योम अजीज हाजनी यह मनावने तो यह सपद सालाना इजलास 7 अगस्त यह जन मोहम्मद आसन मरहूम सदिस नावस पे मनावने यी अमे अलाव इशाती प्रोग्राम तथ पे आव मुदल्लल बहस कर वलरिक मलरुक जनरल नंबर छप युहस सनाउल्लाह नियाज सबन तम सद अदबी खिदमात तम छपन युहस अमे अलाव सागर सरफराज सबन किताब छप युहस तो बेस अकिस दोन शायरन हंद शायरी मजमू यम हल्के अदब छापने खतर वनकस कोशां तो अत पे काम करान अम खतर फाइनेंसर्स छाड़ान यह अत पे सपुद बहस इस जन वनकस कशर जबान हूँ मौजूद सूरत हाल तो नई तलीमी पॉलिसी हंदिस तनाजुरस मज जन कशर जबान हूँ मुकाम तो कशर खतर वनकस मकामी सरकार तो मरकजी सरकार काम करान तम खतर आव सरकार बड़ तहनीत वारन सरकारस यम काम सुरत सान करान ट्रांसलेशन काम करान बाकी काम करान तो तम खतर आव सरकार शुक्रिया यथ इजलास मज कर तो जनरल काउंसिल इजलास पत सपुद ईद मिलन यथ मज मुशायर सपुद तो बे आव मजमून नज़ीर जावेद सबन जरिए पेश कर यथ उन्वान ईद सान रिवायतन मज तो ईद मिलनस मज कोर तकरीबन 2 दर्जन हल्के अदब सोनावारी हिंदो शायरो शिरकत तो यह दायरो यत तमाम मेम्बरों कशर जबान हिंद प्रॉपर जाय तो बजाई खतर कर सारी चुक सान तो रलित मिलित कम नामवर नकाज मशहूर अदीब यमो यथ मुतलिक वोनमुत तमो वोनमुत यह हसा हजन कशीर हुंद बदायूं ये अगर दपान ये अगर कन लायो सुई शायरस ये अदबी माहौल ये शर अदबस ज्यादा वाबस्तगी लुकन यह रवायत यह रवायत यह बुजुर्गन असलाफन सान असलाफन चूंकि तुम पान बखूबी वाकफ ये इलाक जन अदबी मंजरनाम अदबी मंजरनामस पे इलाकन वारियाहन कहन मश्क अदीबन
جنم دیتمت یہ سہ سرزمین یمی سرزمین پہ ورتمت پروفیسر محی الدین حاجنی صاحب یا ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحبس یہ قداور ادیب یا استاد محترم محمد آسن صاحب یا یم زن حال حیات اس ادبا یم زن ونکس سرپرست یت حلقہ ادبس استاد محترم ثناء اللہ نیاز صاحب یا عبداللہ حاجنی یا مجید مجازی صاحب ڈاکٹر ریاض الحسن صاحبس ہیو ادیب شاکر صاحبس ہیو ادیب یا نوجوان پوی مز تھی سکالرس یم زمین پید کرمت یہ ساری دین حلقہ ادب سوناواری ہز یت ادبی زمین سوناواری مز خصوصیت تو حاجنس یہ اللہ تعالیٰ اخ خصوصیت دسم تو یم زمین ہمیشہ ادیب شاعر تو قلم کار پید کرمت تو آئندہ تو روزن کران حلقہ ادب امی موجود یہ برسر پیکار حلقہ ادبن ہمیشہ کوشش کرم ہمیشہ کام کرم آج تس ات ضمنس مز یہ اجلاس بلومت جنرل کونسل اجلاس بلومت یت مز کی چیز ڈسکس کر اس زن تہ شاکر صاحبن آسنو تہ تفصیلن وونمت تو بی آئی یم زن تجدید ممبرشپ کر نین ممبرن یم زن پرٲنۍ ممبر تہذ ممبرشپ کر رینیو بیٚیہِ کوٚر اکھ محفل مشاعرہ یتھ موضوع اوس عید ہندس موضوعس پٮ۪ٹھ یتھ منٛز درجن واد کٲشریو شاعرو شمولیت کر ناظرین تۄہہِ وٕچھو اَسہِ کٔر حلقہ ادبہٕ کٮ۪ن سیٖنیر ممبرانن سۭتۍ کتھ تہٕ یِمو کوٚر اَسہِ سۭتۍ شِیر کیٛاہ روزِ آیندٕ خٲطرٕ یِہُنٛد لایہِ عمل أکِس ؤرِیَس خٲطرٕ کیٛاہ کیلنڈر روزِ کم ایکٹِوِٹیٖز روزن کٲشِر زبٲنۍ تہٕ ادبہٕ حوالہٕ تہٕ اکھ کتھ چھِ یِتھَے کٔنۍ لایق سۄ گٔے یہِ کہِ ییٚتِچ یُس نوجوان نسل چھِ یِم نوجوان پوے چھِ سُہ تہِ چھُ بڑٕ شدومت سان یِمن ادبی نشستن منٛز ادبی سرگرمین منٛز حصہٕ نِوان تہٕ یُس حلقہ ادب سوناواری چھِ یہِ چھِ کُنہِ حدس تامتھ کامیاب گوٚمُت سٲنۍ یُس ثقافت سون تہذیٖب سٲنۍ روایات تہٕ سٲنۍ زبان تہٕ ادب نَیہِ پُے تامتھ منتقل کرنس منٛز ساجد رسول نیوز 18 سُمبل بانڈی پورہ نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت منیر حسین ہرا آز کرو اس کت مختلف سماجس اندر یم منشیاتک رجحان بڑان خودکشی ہند رجحان تو خاص کر آو نو ناسور اخر اندر یعنی یم جنسی جرائم گسان یت سکنڈل تشتیاز بام گئی مختلف دہو پہ وچ اِس تو ان چیزن متعلق یس بانگل کوآرڈینیشن کمیٹی کنزرس مز تو یمیک چیئرمین پروفیسر ماہر تعلیم پروفیسر عبدالجبار صاحب تو یمو بلو یہ میٹنگ تو یمو ان مختلف یم زیحس شخصیات تم کرمو پنس بینڈرس تل جمع تو یم ونکس ات معاملس پہ اس تشویشناک صورت حال بنت سانہ اندر یم ونان ات پہ روک تھام کرنے ضرورت اگر چیز پولیس کت کرو پولیس پنہ حسابس مز مختلف جائن تم چاہے ڈرگ پیڈلرس چاہے ژوٗرِ ہٕنٛدۍ معاملات خودکشی ہٕنٛدۍ معاملات یمن معاملاتن منٛز تم روک تھام کرنٕچ کوشش منٛز یعنی لگت تم کوشش کران تو یعنی امچ لگام کسنٕچ کوشش کران مگر ات دویمس پہلوس مز وچھو ات مز یم تہ معاشرک اس زیحس شخصیات چاہے تم علماء سماجک ہر فرد تمن ذمہ داری عائد سپدان تم یوتان پنہ گراؤنڈ پہ پنو گرو پہ ان چیزن روک تھام کرنے ضرورت کرن تو ان چیزن ہز یعنی سنجیدگی سان غور کرنے ضرورت کرن تو توتان ہیکہ معاشرہ سدھرت کہین تو اس کرو اس پروفیسر جبار صاحب ان ست کرو اس کت ان پرژھو اس جبار صاحب اس تہ یہ میٹنگ ہند مقصد تو کیا کچھ مقصد ات مز تو تہند طرف کم اقدامات ین برو کن بارسس تاکہ یم جرائم یم ہیکن یمن پہ روک تھام گژھِتھ بانگل کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ آز یتھ میٹنگ اندر واریاہ مسائل تُلۍ بالخصوص تُل اَسہِ سُہ مسلہٕ یُس زن خاص کر ییٚمۍ سٲنۍ کٔشیٖر أنٛدرۍ ییٚتہِ ختم کٔرمٕژ چھِ یُس اَکہِ ناسوٗرٕکۍ پٲٹھۍ پھٲلیومُت چھُ کٔشیٖرِ اندر سُہ گوٚو منشیاتُک مسلہٕ یہِ منشیات یُس چھُ یتھ متعلق اتھ منٛز چھُنہٕ شک گورمنٹ بڑٕ کوٗشش کران پولیس بڑٕ کوٗشش کران دباوان رٹان یمن پیڈلرن وغیرہ چرسین ورسین رٹان مگر ات منٛز صورت سے کام کرنے کی ضرورت ہے ات منٛز تیزی پہن یوان وار فُٹنگ تو بہرحال اکھ تُل اَسہِ یہِ مسلہٕ دوٚیِم مسلہٕ یُس اَسہِ تُل سُہ گوٚو یہِ کہِ مالٮ۪ن تہٕ ماجٮ۪ن تہِ ہسا پزِ بچن پننٮ۪ن تمن ہدایت کرُن تمن ونُن تِم سمجھاوٕنۍ تمن فکرِ تارُن سماج کٮ۪ن زی ہوش زی عزت یِم چھِ استاد مولوی باقٕے تمن تہِ پزِ یمن بچن یا گامٕکۍ زِٹھۍ چھِ محلٕکۍ زِٹھۍ تمن تہِ پزِ بچن فکرِ تارُن گوٚو برونٛہہ یِم کار ما کٔرِو کٔشیٖر گژھِ وٲران أسۍ گژھو وٲران سون وجوٗدٕے نہ روزِ نہٕ کُنہِ سۭتۍ امہِ سۭتۍ نہ روزِ نہٕ سون وجوٗدٕے یہِ کٔر حظ اتھ منٛز کتھ بیاکھ کتھ کٔر یِم جنسی سکینڈل گژھان چھِ ونکیٚن حظ یِم زن پُلیٖسن واریاہ تشداد بام کٔرۍ یِم زن نٔنۍ یِم بے نقاب آیہِ کرنہٕ یِم زن ونکیٚن فرسٹریٹ چھُ گژھان اتھ پٮ۪ٹھ کٔر اَسہِ کتھ یہِ ہسا چھُ سانہِ خٲطرٕ بڑٕ
خجالت سانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ بے عزتی کیٛازِ کٔشیٖر چھِ پِروٲر کٔشیٖر چھِ پَنُن اکھ مقامہ اکھ یہِ مُقدس جاے آسہِ ییٚتہِ چھِ مُقدس جاے یہِ چھِ پیٖرن ہٕنٛز جاے یہِ چھِ ؤلین ہٕنٛز جاے اولِیاہن ہٕنٛز جاے یَتھ منٛز یِم کار گژھٕنۍ چھُ سٮ۪ٹھاہ ناکار تہٕ سٮ۪ٹھاہ غلط لہذا اَتھ بارس منٛز أسۍ کران پُلیٖسس أپیٖل کہِ تِم کرن یہِ قدم بڑٕ سوز سان تُلن یہِ قدم تہٕ بیٚیہِ ہن تِتھ پٲٹھۍ یِم کران چھِ بیٚیہِ تہِ کرن اَتھ بارس منٛز تُلن قدم تیز پہن تہٕ یِمن کرن ختم کلا کما کرن یِمن اڈن یِم اڈٕ وٕڈاوان یِمو زن یِم مُلزِمیٖن آسان یِم مُجرمیٖن آسان تِمن دِن سخت سے سخت سزا. وٕنکیٚس کۭژاہ وقتٕچ ضروٗرت چھِ یِم علما چھِ سٲنۍ یعنی یِم سٲنۍ دانِشور چھِ تِمن ہٕنٛز کۭژاہ ضروٗرت چھِ سماجس منٛز برونٛہہ کُن یِنٕچ تاکہِ تِم تہِ ہٮ۪کن پنُن اکھ رول نِبٲیِتھ امہِ کہِ روک تھام خٲطرٕ. یِم چھِ تجرُبہٕ کار آسان یِم سٲنۍ علما یِم سٲنۍ دانِشور چھِ تجرُبہٕ کار زانان وٲلۍ یِمن چھُ فرض بنان یِمن پٮ۪ٹھ چھُ بوٚڑ بارٕ فرض عٲید سپدان کہِ یِم پکن برونٛہہ کُن یِم کرن یِمن بچن کرن پنٕنۍ پٲٹھۍ واضح نصیحت مالٮ۪ن ماجٮ۪ن کرن واضح نصیحت پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ سیٖنیر سِٹِزن تِہُنٛد چھُ بوزان واریاہ چھِ گامن منٛز زِٹھۍ تِہُنٛد تہِ چھُ بوزان مثلاً اَسہِ چھِ آسان سرپنچ چھُ آسان مۄقدم چھُ آسان حلقہٕ پریزڈنٹ چھُ آسان حلقس منٛز چھُ آسان زِٹھۍ محلس منٛز چھِ آسان زِٹھۍ یِمن سارنٕے زِٹھٮ۪ن اگر یِم برونٛہہ کُن پکن سٮ۪ٹھاہ کینٛہہ ہیٚکہِ روک تھام سپدِتھ کنٹرول ہیٚکہِ سپدِتھ واریاہس حدس تامتھ یہِ مگر ییٚلہِ أسۍ سٲری اِکوٹ وۄتھو اِکوٹ کرو سٲری کٲم کوٗشش کرو یہِ ہسا مِٹاوو أسۍ ہسا کرو أسۍ ختم تمہِ ساتہٕ گژھِ یہِ خودکٔشی معاملات گژھن ختم یُس زنانن خلاف یِم جُرم چھِ گژھان یِم گژھن ختم مگر اگر أسۍ بحثیت قوم بحثیت اکھ سماج اکھ زندٕ سماج باشعوٗر سماج تھوٚد وۄتھو اِکوٹ گژھو مُتحد گژھو پتہٕ کرو اتھ خلاف جنگ یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ جنگ وٕنکیٚن یُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ لڑُن پزِ ییٚمہِ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گژھِ برونٛہہ کُن پکُن حظ یہِ چھِ میٲنۍ ذٲتی راے حظ اتھ بارس منٛز حظ. ناظریٖن یِم ٲسۍ پروفیسر جبار صٲب یِمو یِہُنٛد صاف طور پر یِمو ووٚن تہِ زِ اَسہِ چھُ وٕنکیٚس ضروٗرت یِم تہِ دانِشور چھِ یِم تہِ علما چھِ یِم تہِ وٕنکیٚس سماجِکۍ ذِمہٕ دار شخصیات چھِ تِمن چھُ برونٛہہ کُن یِنٕچ ضروٗرت تِمن چھِ ضروٗر تِکیازِ وٕنکیٚس چھِ کٔشیٖرِ اندر مُختٔلِف اوٚتانۍ اگر أسۍ یعنی منشیاتٕکۍ معاملات بڑان ٲسۍ اوٚتانۍ اگر اَسہِ خودکٔشی ہٕنٛدۍ معاملات وۄنۍ چھِ اَسہِ سِکینڈلٕز چھِ برونٛہہ کُن اَسہِ یِوان یعنی سُہ چھُ بوٚڑ بارٕ کنسٲرٕن سانہِ کٔشیٖرِ منٛز یَتھ أسۍ وَنان چھِ پِروٲر وَنان چھِ یعنی اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ برونٛہہ کُن یُن اَمہِ خٲطرٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ برونٛہہ کُن یُن یعنی یہِ چیٖز چھُ یعنی رُکاونٕچ ضروٗرت کَرٕنۍ اَسہِ تِکیازِ اگر نہٕ أسۍ وقتس پٮ۪ٹھ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ روک تھام کرو نہٕ کِہینۍ یِمن چیٖزن ہٕنٛدۍ سدباب ژھانڈو نہٕ کِہینۍ تہٕ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز چھُنہٕ یعنی سُہ وقت چھُنہٕ دوٗر کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ کٔشیٖر تمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ روک تھام کٔرِتھ کِہینۍ تمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ لگام أسۍ گٔژھِتھ کِہینۍ تِکیازِ یہِ چھُ وٕنکیٚس ہر أکِس گرس منٛز یُس والدین چھِ تِمن چھِ ضروٗرت تِمن چھِ ذِمہٕ دٲری عٲید سپدان یعنی سماج کِس زیٖہس شخصس چھِ عٲید سپدان یہِ ذِمہٕ دٲری پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فردس چھِ یعنی یہِ عٲید سپدان یہِ ذِمہٕ دٲری علماہن ہٕنٛز کٲم چھِ تہٕ تِم کرن بیدٲری ہٕنٛز کوٗشش تاکہِ یہِ پِروٲر روزِ تِتھٕے پٲٹھۍ پِروٲر یِتھ پٲٹھۍ یہِ پرانہِ دورس منٛز آسہِ آسان اوس دُنیاہس منٛز مشہوٗر اوس تہٕ أسۍ کرو اُمید تہٕ یتھ یُس یہِ پروگرام أسۍ ہاوان چھِ یِم سٲنۍ علما آسن یِم سٲنۍ والدین آسن تِم تہِ کرن اتھ پٮ۪ٹھ یعنی بھرپوٗر کوٗشش زِ یہِ ناسوٗر بچاونہٕ خٲطرٕ امہِ ناسوٗر نِش ہر کانٛہہ فرد بچاونہٕ کرن تِم پنُن اہم رول ادا دِیِو بیٚکِس أکِس شُمارس نہ اِجازت آداب. یہ اورل ہیلتھ ہے کیا؟